idol, gibuyan na. All shot bay. Ora mga idol, gibuyan na. Uy, sundan may langit. Okay mga idol, underbone open. Alright. Olal mga idol, underbone open, finalet. Erena Barangay Ani Claveria, Misamis Oriental. Katoloron balidor, Kadua. Okay mga idol, finalet sa underbone open. Grabe, Saloman. Okay, katoloron nun balidor. Okay, kadua na ron balidor. Ikalima pa dun Sulinay sa underbone open finalet. Alright. Erena Barangay Ani Claveria, Misamis Oriental. Pista celebration. Motocross competition mga idol. Alright. Follow and share sa itong Facebook page. Pitik ni Yoyo 2.0. Alright. Araw. Grabe kalapok mga idol. Ikadua ron balidor 118. Alright. Kaupat na pa doon Sulinay. Kaupat na pa doon Sulinay mga idol. From Bukidnon. Yang ikadua from Cagayan de Oro. Alright. Bakanay pa mo. Grabe kalapok. Lapok pa mo. Alright. Lapok kayo. Alright mga idol. Ikatulo na. Alright mga idol, underbone open finalet. Erena Barangay Ani Claveria, Misamis Oriental. Oh, naguna na si Ron Balidor. Ikaw pat pa dun Sulinay. Grabe ka ligyas oh. Lapok pa mo, lapok kayo. Alright. Waraw, bakbakanay to the max. Ron Balidor, 2 valve lang ang baon ha. Alright. Katulo na pa doon Sulinay. Sulinay, katulo from Bukidnon. Pura dikit ng labanan. Bakbakanay to the max sa underbone open. Alright. Oh, grabe kaligyas ang dalan. Alright mga kadol. Ron Balidor gabon na guna from Cagayan. Follow and share sa itong Facebook page. Pitik ni Yoyo 2.0. Alright. Wara bakbakana ito na max. Ikadua na si Padon Sulinay from Bukidnon. Sabi ka pa nga power, lapok kayo. Okay mga kadol, Ron Balidor gapon na guna 118. Alright. Tira. Tira eh. Bisag lapok kayo mga kadol, tirahon gapon na nila. Ron Balidor, grabe ka power nga unit. Ubad lang ang baon from Cagayan. Birada dol. Panggatas, Pangkurinte, Pambalay, Narao, Padon Sulinay, number 12. Katuloy, kaupat. Ikalima. Oh, ano? Alright mga kadol, Ron Balidor gapon na guna. Saglapo kayo, kambras gapon ang mga motor nila, grabe ka power to the max. Alright. Follow and share sa itong Facebook page ha.
pitik ni Yoyo 2.0. Alright. Grabe, kusog namang ulan mga kaidol. Tangina. Alright mga kaidol ha. Ilang mo ito eh. May lang kaya malakan ito. Alright mga kaidol, kusog ng ulan. May pagnisaga kog langit. Yate na ni. Araw rin balider gyapon na guna. 118 from Cagayan, followed by Padon Sulinay from Bukidnon, number 12. Ikatulo, ikaupat, ikalima. Mga kaidol, Underbone Open Finalit Arena Barangay Ani Claveria Misamis Oriental, Pista Celebration. Alright, motocross competition mga kaidol. Balider gyapon na guna, followed by Padon Sulinay. Suwara kong nailander eh. Alright mga kaidol, gikusog naging ulan. Layo pa biya kumulan, nganong kusog naman eh. Balider gyapon na guna from Cagayan, 118. Alright. Padon Sulinay from Bukidnon. Ikatulo, ikaupat, alright mga kaidol, umana, dagan kang salamat. God bless you all. Follow and share. God bless you all.